Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. So this is a Bisaya reading. The question na itatakol natin is kung kinsa ang gusto makig-uli og buot nimo o kinsa gusto makig peace na sa imo. Like di na siya gusto away, di na siya gusto block or domot or gusto na siya mag-move on para friends na mo otro. Okay? So this is a general reading. If it doesn't resonate, please do not take the message. And if you would like to have a paid personal reading with me, check the description box below. Naara diha akong contact details. You can send me a private message. Anyway, aray, nahulog. Sorry. Anyway, if you need more time, pause the video. This is, by the way, number 1, number 2, and number 3. Okay, if you have chosen number 1, I chose number 1 actually. Kinsay gusto makig-uli nimo? Libra, Gemini, Aquarius, and tawag ane Taurus, Virgo, Capricorn. Na Scorpio isa pero morag di niya gusto nga kuan. Mura gusto siya gawis siya nga mag-uli mo buot pero mas gusto niya nga ikaw ang mag-una pag reach out. Okay. Anyway, si Knight of Swords reverse gusto siya makig-uli kay dako kag tabang sa iyaha. Murag ayha ra niya na appreciate katong wala na kay paki. So you will need to make sure na if makig-uli ka dani nga tao kanang make sure na sa inyong past give and take mo, like gatabang ka sa iya, gatabang pud siya sa imuha. Pero kung ikaw ray gatabang sa iya nya, entitled pa siya na ayaw na lang. Kini pud si Scorpio nganong dili man siya ganahan nga siya ang mag-reach out, maulaw siya. Masig isnabon nimo siya. Kay kana kay murag naara i-offer na nako dawata na ready na. Kini is na possibility nga manggod nga i-reject ang Ace of Pentacles because usually ang Ace of Pentacles in reverse, it's like an offer na less than expected or later than the expected date. So pwedeng iyang gi-assume nga murag dugay naman kayo mi nagdumot, so murag ay na lang. Masig nalimtan na pud ko niya, margada ba? Or pwede pod nga ang iyang wala siya yung maisip nga effort, or kung mag-effort siya feel niya it's not going to be enough for you. So gi-assume niya nga dead mahon nimo siya. Now si Capricorn, Virgo, Taurus makig-uli siya because King of Wands reversed. Murag feel niya superior siya towards you. Murag whenever he or she feels bad about herself or himself, murag all she's got to do is ask kung kumusta ka na, unsay kuan nimo, unsay situation nimo. And whenever you point out na you're stuck in a stagnant situation, wala kay kwarta, pakakitag trabaho, nagbuwag mo sa imong asawa, sa imong bana, or sige mag-away sa balay, murag mao iyang source sa kuan toxic, murag mao iyang source sa validation nga okay pa siya. Murag in a way ikaw iyang basihan nga okay ra day ko kay siya wa siya trabaho, ako na murag okay pa day ko kay at least ako nakoy love life, siya wala. Murag ana ba? So munang makig-uli siya sa imo, in a way I can say it's toxic kay murag if mas nindot kag situation about sa iyaha, he or she is going to feel bad about himself or herself. So murag in a way, indirectly, this person wishes na dili ka mo progress, wala kay you're going to stay stagnant para they're going to feel good about themselves. So ayun na patiguli anak niya. Anyway, what do you need to do about this? Queen of Swords, o cut off whoever's not serving your life's purpose
And don't lose hope, you're going to find somebody new. May it be a new love interest, if this is a friend, if this is a new, if this is a relative. Don't worry, you're going to find other friends, other people to be closer to. Okay? But, okay, so, all you have to do is be confident na you can actually attract better person. Okay? So, there. That's for you, number 1. Let's proceed kay number 2. If you have chosen number 2, kinsay gusto makig-uli nimo, Pisces, Scorpio o Cancer? Doble, Pisces, Scorpio, Cancer. Nay isa Aries, Leo, Sagittarius pero marag kuan. Dili siya gusto mo initiate because pwedeng ang iyang hunahuna is if makig-uli siya sa imo or siyang mag-initiate, kasab-an nimo siya. Pero si Pisces, Scorpio, Cancer, murag sila may gusto makig-uli. Let's see why. Gusto siya makig-uli, murag pareho raman ni sila. It's because dako kag tabang sa iyaha. And at the same time, murag kuan. For some reason, I'm sensing emotional attachment. And I'm also sensing na this is someone nga dili abusive. Like, if naan siya iyahapod, dili po siya laog sa imuha. So, maybe, na-miss lang niya siguro ang give and take. Especially if sa iyang situation, whenever he or she is trying to be generous to someone, he or she ends up being abused. Na sige na hinuon siya pangayuan to the point nga obligahon pa siya. Whereas ikaw, if dili nimo needed, dili ka mangayo. To murag give and take yun mo ani niya. Munang makig-uli siya. Or gusto niya makig-uli. Pero I don't think this person is going to initiate. Or kung mag-initiate, manggaling siya, murag, the approach is very undramatic kay Pentacles man. So, ang iyang kuan kay murag, siguro let's say, someone's going to crack a joke, then magkatawaha mo, then naulian na din mo. Pero walay ka ng heart-to-heart conversation na maginila ka, apologize, no. I don't think so. Now, si Aries, Leo, Sagittarius, dili siya makig-uli kay wala sa iyang reputation nga siya ang reach out. Or there is also a big possibility nga, na something sa ilang family nga if magkauli mo, murag, daghan magpalag ba nga, ay, makig-uli lagi kadana niya. Murag friends na sa day mo utro. Especially if there is a parent, possibly a father figure, nga dili ganahan sa imuha, especially if you have a questionable reputation. Now, the other Cancer, Scorpio, Pisces, this person gusto siya makig-uli kaya dagan siya makuha nimo. Okay, now I'm sensing it na these are two different people. Gusto siya makig-uli kay dagan siyang mahut-hut nimo. Kini siya daghan siya ganahan siya gusto siya makig-uli sa imo kay gimingaw siya sa give and take kay siya ang abused sa iyang situation. Kini siya makig-uli siya kay wala siya ma-abuse. Kaluoy po nimo eh. But anyway, what do you need to do about this? King of Wands reversed. If there's anyone here nga murag okay. King of Wands reversed, murag kinira siya mo'y ayaw baliki. Kay kini siya for some reason nganong need man iuli nga makig-uli nga devil reversed man. Okay. This is someone who actually helps you showcase a specific talent or a specific potential. So let's say gahututan ka na ni. Pero daghan siya kailang nga mga let's say social climber ni siya. Si Cancer, Scorpio, Pisces. Number 2. Let's say kuan siya kanang
financially abusive siya sa imo siya ga-depend, sa imo siya gakuan. Pero social climber siya, dagan siya social contacts. I-uplift bug ka niya. Murag ako masen sa iya is, give me what I want, I'm going to introduce you to people. Especially if may pagkadato ni siya. So, okay ra ni makig-uli dani kay murag mapuslan nimo kaysa sa ani ni Aries, Leo, Sagittarius. Kay murag egotistic ra kaayo. Anyway, if you're going to do that, possible outcome, happy lang, walang ending. Okay? So, that's it. That's what I'm seeing here for paid personal readings. Just check the description box na ara diha akong contact details. Now, if you have chosen number 3, kinsay gusto makig-uli nimo, Gemini, Libra, Aquarius, 2 ka tao, then nay isa nga ga-hold back na Taurus, Virgo, Capricorn. So, number 3, nga naman ni siya nga gusto makig-uli ni Page of Swords. Unsay naa? Okay. Walay lain ga love sa iya, ikaw ra. Or walay lain ga paminaw sa iya, ikaw ra. Walay gahatag og importante o importansya sa iya, ikaw ra. Whereas si air sign number 2, kini siya murag currently na siya disappointment. Maybe this person is undergoing a divorce or a separation. Pwede ring somebody died in the family or somebody important died. Then murag if only mag-friends pa mangtud karon, murag gimingaw ni siya sa imo kay you always know how to make this person feel good. Murag kabalo ka unsaon siya pagpakatawa, unsaon nga magstay positive siya, optimistic siya about mga bagay-bagay sa iyang situation. Manang gusto siya makig-uli. Now, this person, si Nine of Pentacles or si Virgo, Capricorn, Taurus, gusto siya makig-uli nimo kay murag kuan, ikaw ray ga-tolerate sa iyang pagkatunto. Mangawat siya, mamakak siya, or mangilad siya. Murag, masuko ka, pero ipagbalik niya, puyokon lang kaniya, or tawag lambingon lang kaniya, okay na. Basta don't do it again. And then this person is going to do it again. And then you're going to give another chance, and another chance, and another chance. And maybe that's the reason why pod nga nag-away mo, or naglagyo mo og buot. Kay murag, nanganad ni siya ba? So, this person may try to reach out, pero maybe gahon-na pa lang siya unsay iyang ibakak nimo. Siguro na detikan na nimo mo nang wala na gyud. Anyway, what do you need to do about this? Keep your money to yourself, especially about this 7 of Swords. And make sure now when you decide on who to keep and who to let go, i-finalize na. Ayaw na pag-erase and rewind. And make sure you're focusing on your comfort. Dili kay muhatag kag chance, pero ikaw ang alaot. Ikaw ang gansi. Kung muhatag kag chance, make sure it's going to be beneficial for you. Okay? That's for you. Again, for paid personal readings, send me a private message. And yeah, that'll be all.